मिनिस्टर साहब, हमेशा से एक इशू रहा है अमल दरामद का। आपने तवानाई बचत की जो स्कीमें बनाई उस पर अमल नहीं हुआ, आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मार्केट में महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आवाम ऐसे फील करती है जैसे वो लवारस हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, चीज़ों पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला हुआ? ये जो सवाल पहले हो गए उसी तरह का इस सवाल नौहीद का सवाल है। मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरे काबीना के जो और पार्टीज़ के जो यहाँ पर बैठे हैं जोमा वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। सूबों को हम इंशाअल्लाह इसमें पूरी तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब वहाँ पर अमल होगा और कमी होगी तो आप ये सवाल ज़रूर उठाइएगा। जी जावेद। सर, जैसा कि आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स के बारे में बताया और एक अच्छा इकदाम है जिसमें आपने जुडिशरी से भी कहा कि वो भी अपने उसमें अप्लाई करें इसे, तो सर एक क्लास ऐसी भी है जो टोल टैक्स नहीं देती है और वो प्रिविलेज क्लास है, क्या उनके लिए भी कोई ऐसे इकदाम तजवीज़ करेंगे आप? कौन सी क्लास? ये पार्लियामेंटेरियंस ये टोल टैक्स कौन जो क्लास नहीं देती, मैं इसको एग्जामिन कर लेता हूँ, जो इसको पता कर लेता हूँ। शुक्रिया, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं इसका पता कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन सब देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। सरकारी जो सरकार। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे अंदाज में तय कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानिया है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको आईएमएफ के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशंस बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये इनका मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊँगा और 90 दिन में लेके आऊँगा, करप्शन ख़त्म कर दूँगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, वो जो घड़ी थी मैं आपको आज मज़ीद उसमें इजाफा कर, जो मैं बात पुरानी दोहरा नहीं रहा, उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि वो जो घड़ी थी जो खाना काबा के मॉडल की, उसको जिस बेदर्दी से उसको बेचा गया, मैं समझता हूँ कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उसने तौहीन की। खाली इस हवाले से नहीं कि एक इंतहाई बरादर मुल्क के सरबराह ने वो घड़ी बड़े शौक़ से दी थी, वो उस वज़ीर आज़म को नहीं दी थी, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ताज़ीम इज़्ज़त की खातिर दी गई थी। उसके ऊपर कोई हक नहीं था। अगर वो खाना काबा का मॉडल
نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری ایک سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی. اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا, وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی, کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی, اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. بتا دیں ہم. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15% وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز, کوئی کچھ نہیں ہو رہا جی. یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟ جناب وزیر اعظم نہیں یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا. وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ IMF ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا ایک فائل کا ایک ورک الٹا کے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ IMF نے یہ رگڑا آپ کے الفاظ میں پاکستان کو کیوں دیا ہے اور دیا جا رہا ہے, جس کا اثر غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو سوال یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اس ہفتے ہوگا یا یہ بھی اگلے ہفتے چلا جائے گا یا اس سے اگلے ہفتے؟ گوادر میں جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سن لیں 8 سال سے مؤخر جو اپنا اور بالکل وہ ڈسٹ بن میں وہ منصوبہ ڈال دیا گیا تھا گوادر کے عوام کے لیے بجلی کا, وہ کل بجلی وہاں پر آ چکی ہے اور گوادر شہر میں اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جہاں پر آپ نے کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی IMF اس کے باوجود بھی بجلی وہاں پر آ گئی ہے اور دن رات ہم نے محنت کی اس حکومت. نمبر 1. نمبر 2, گوادر پورٹ جو ٹھپ ہو چکی تھی آج وہاں سے گندم اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے, ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری, کوئی اپنا ٹرانسپورٹ, کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر, یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3, آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ کے اوپر اتنی بے رخی کی گئی ماضی کی حکومت میں, اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی جس سے کہ وہاں پر جو بڑے جہاز تھے آنا وہ نہیں آ سکتے تھے, اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے, لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے, ہماری ہمت ہے, وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر جی, شاکر شاکر باسی سر نیو